हेलो गाइस, स्वागतम जाना था हमने के स्कूल में होती तक मिलना है। हमने के स्कूल में बचपन हमने पढ़ी वो स्कूल में অতীতৰ পুৰণা বান্ধৱীক লগ পাই আৰু ভাল লাগিছে। আরেকটা শান্তি পাই যায় আমার ছাত্রাবাসী বর্ষর ছাত্রী আমি আমার তখন मिलन के प्रेसिडेंट বাইদে के पाही नमस्कार और हमने के आरेकटा বাইদে आहे बछर दिन से कार्यसूची माने काम करते हैं तो फाइनली आज दिनटा है तो বাইদে सबके ठीक से हमने जाने चाहते তখন মিলনৰ প্ৰথম দিনৰ কাৰ্যসূচী আৰম্ভ কৰিছো আৰু আমি যোৱা ডিসেম্বৰ মাহখিনি প্ৰাৰম্ভিক আছিল পতাকা উত্তোলন তাৰ পিছত আমাৰ সাইকেল উন্মোচন তাৰ লগতে ভাৰতৰ বিভিন্ন প্ৰান্তত থকা সকলো মানে সতীৰ্থই আমাক বহুত সহযোগ কৰিছে আজি নিজ নিজ বৰ্ষৰ ছাত্ৰীসকলৰ লগ পাই স্মৃতি ৰোমন্থন কৰিছে কাৰ্যসূচী আছে আজি সাংস্কৃতিক মঞ্চ উদ্বোধন কৰিব আমাৰ তেজপুৰ সমাজচক্ৰও আছে আমাৰ ডক্টৰ স্বাধীনতা মহন্ত বাইদেউ আৰু ডক্টৰ চাৰু চহৰীয়া বাইদেৱে কৰিব আশা কৰিছো কাইলৈৰ অনুষ্ঠান খুব ধুনীয়াকৈ যাব সকলোৰে সহায় সহযোগ लगे আমি লগ হৈছো একেবাৰে আগৰ বছৰৰ পৰা এতিয়ালৈকে আছে বহুত মানে ফুটি আৰু কালিলৈকে আৰু আছে আমাৰ ধন্যবাদ বাইদেউ সকল আপোনালোকক কিবা কৈ দিয়ক সতীতখন মিলনৰ বিষয়ে সুবিধা হয় আৰু হয় মানে চিন্তাৰ জাগৰণ কৰিব হয় নহয় যে আপোনালোকে বৰপাই আজি যিটো এটা স্মৃতি শান্তি हमने संगे के संग पढ़े ना रेगुला सबे को एजो खाली हाय अरे गुनो कवि जिन कम के शहर कम है खाली अलग मोटको हो जाए हां मोटको हो जाए बाकी तो हमने गाइस दिखाई जे हमने के संगति गिला और एक टाइ जे शादी हो जाए हो जाए ना हमने के देखा के किसी को से मार बोला जाक सुनाई तो गाइस देखा था पूरा एकदम आई मनी आए जे शादी हो जाए और तो देखा ले तो मोर वीडियो में रहले और एक जे पल्लवी मोर संगती और एक जन जे यो शादी हो जाए तना तो सब भाई तो सब रेडी हो मैंने देखेगा तो देखा था वहीं जाकर मुझे बोला सर तो बाकी सब गिला बैठे ना रो और ऐसे नहीं यार तो हम लोग का सब बैठ के मैंने एकदम ठीक करा देते हैं इनके पीछे लोग कान तो पूरा पाए चाहिए पूरा ले लो क्या है पूरा लो हो क्या है কি কৰা কথা বহুত ভাল সবকে পাইছো ভাল লাগিছে বিছলা हुआ লগৰীয়া গিলাকে পাই যায় আৰু कि स्कूल में एकदम हमने के फोटो यहाँ चिपका है देख लो ए जे मैं कालिया डाला गई जय जी को पार एकदम नीचे से चमक और पीती के हालत देखा ऐसा पीती के हालत देख नहीं खा तो फाइनली मैं भात ले लो एडू नहीं 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 लो ओ लो लो तो हमार रेफारी कोई कोई भागरी गई पूरा खाए से माने वीडियो कर हां খাবলৈ চলে আছে দেখ মানে কেওড়ালি আর মই পুরা খাবই दे तो हमने आलू भाजी भी ले देख लो आलू भाजी के फेवरेट ना आलू भाजी ला तो फेवरेट नहीं वाह दे खाई दे देखो ए খাবলৈ চুটি আমি আৰু খাবলৈ আজি ইয়াতে দোকান দিছে আমাৰ ইয়াতে প্ৰদৰ্শনী তাতে কি আছে বাইদেউ কক ইয়াতে হ্যান্ডকাপ আছে হয় গ্যালারি পাবো
বেষ্ট ৱাইফ সাজৰ সাজনকৈ আহক ৰচিতনা প্ৰতিযোগিতাত অতি সোনকালে আহি কাৰ্যালয়ত যোগাযোগ কৰক। হয় ধন্যবাদ। তো বাইদেউকে বহুত দিনকে পিছৰ আৰু মই লগ পালাম আৰু একবাৰ পুনৰবাৰ ভাল লাগিলে, বাইদেউ চিন পালে তাৰো বেছি ভাল লাগিলে। फाइनली मैं घर आई गलो मीटिंग से और एखन और रात खाने तो जाइक ना कारण मोर घर बहुत दूरिया है चला मैं एक तो मोर फिटे जे भाल लागेला प्लीज लाइक कमेंट सब्सक्राइब और शेयर कर देबा। बाय बाय।